हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज आम पे तुम जो समाप्ति सूचक बा तुम हाफेली एग्जाम अच्छी सप्तम श्रेणी 23 अक्टोबर माने काली जो तुम एग्जाम अच्छी तापाई आम पे भाषा बा साहित्यर प्रश्नपत्रटा डिस्कसन करवा। छात्र छात्री नाम एठारे लिख, छात्र छात्री नाम लिख, एठारे तुम रोल नंबर जो विभाग जार अच्छी विभाग तुम लिख। एठारे 23 है 23 तापर 9 तुम 2024 एटारे तुम तारीखटा लिख। चलो प्रश्न पत्रटा को जीवा। देख प्रथम प्रश्न कौन देख पे प्रश्न कही से निम्न अनुच्छेदटी पढ़ी 1 नंबर 5 नंबर पर्यंत प्रश्न माने पहला प्रथम अनुच्छेद पढ़ा। देख श्री अरविंद पिता जड़े डाक्तर थिले। कौन थिले रे? से डाक्तर थिले। बिलातरू डाक्तरी विद्या पढ़ी से भारत को डाक्तर होइथिले। से भावुथिले विराट रे सब किछि भल, सेतिपाई निजर पुत्र माननकु एका बेलके पिलादिनरु इंग्लैंड पठाई दिले। मात्र श्री अरविंद घोष इंग्राजी भाषा रे पढ़ुथिले सत, किंतु ग्रीक और लाटिन प्रभृति यूरोप रो प्राचीन भाषा को मध्य शिक्षा कली। आमे तो पढ़ी देला अनुच्छेदटी। चलो प्रश्न को देखिबा। प्रश्न जिया पूर्व समस्त सांग माननकु शेयर टिए निश्चित भाबे करिबा। यदि वीडियोटा भल लागे निश्चित भाबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल बटन रे ऑल प्रेस करी कि लाइक टिए करिवो। चलो देखिबा कोन रही देखो तमरो। देखो प्रश्न कौन कौन रही। श्री अरविंदर बापा कौन थे? शिक्षक तो नथिले, इंजीनियर नथिले, वैज्ञानिक नथिले, कौन थे? डाक्तर। ताहे लिखिबो कौन देखो एठारे डाक्तर तुमे लिखिबो, गोटे मार्क पाइगल। श्री अरविंद क्यों देशरु पाठ पढ़िबा को जाइथिले? बिलात देश। एठारे लिखिबो कौन देखो एठारे बिलात लिखिबो। ठीक अच्छे। चलो देखिबा श्री अरविंद पिता क्योंटी डाक्तर होइथिले? क्यों डाक्तर होइथिले रे तमरो? सही भारत रे डाक्तर होइथिले। देखो भारत देछि, आंसर लिखिबा भारत रे। ताबे देखो बिलात कहा को कहा जाय? बिलात कहले फॉरेन, जहा को ओडिया रे में विदेश बोली कहूछु। एठारे लिखिबो कोन विदेश। बिलात कहा को कहा जाय? विदेश को कहा जाय। किंतु एठारे कोन एठारे तमरो देछि कोन देखबा। चलो बिलात कहा को कहा जाय देछि ना नै देखि देबा। चलो एठारे देखो बिलात सब किछि अछि, किंतु कोन कहछि देखो बिलात रो डाक्तरी विद्या पढ़ी से आसिथिले, किंतु से भाबुथिले बिलात रो सब किछि अछि, सेते पे निज पुत्र को पिला दिनरु इंग्लैंड पठे दिले। बिलात कहले एठारे तमरो इंग्लैंड हेबो हला। बिलात कहले एठारे विदेश होइताय, किंतु एठारे तमरो कोन हेबो इंग्लैंड। एठारे तमे इंग्लैंड लिखिबो। तापर तमरो कोन देछि देखो यूरोप प्राचीन भाषा रो कोन? यूरोप रो प्राचीन भाषा होछि ग्रीक और लाटिन। लिखिबो कोन ग्रीक और लाटिन होची यूरोप रो प्राचीन भाषा। तापर देखिबा पुणी गुटे अनुच्छेद पढ़ी कि 6 रु 10 नंबर आमे करिबा। चलो पुणी गुटे अनुच्छेद देखो कोन अनुच्छेद देछि देखो। अनुच्छेद जहा देछि एटा पढ़ी दबा। ठीक है तमे आमे आंसर गुडा को केवल करिबा। देखो आंसर कोन देछि देखो तमरो सबुठारु श्रेष्ठ संबल कोन? सबुठारु श्रेष्ठ संबल होची रे तमरो मानव संबल। एठारे तमे मानव लिखिबो। मानव संबलर विकास पाई किए साहाय्य करे? अर्थ, कृषि, विद्यालय ना व्यवसाय? लिखिबो कोन विद्यालय। विद्यालय हेबो तारो ठीक उत्तर। चलो आगु बढ़िबा। तुमरो कोन प्रश्न देखि देखिबा। चलो अष्टम नंबर तुमरो कोन देछि तमा देखो। अष्टम नंबर कोन देछि? प्रथम ठारू पंचम पर्यंत थिबा श्रेणी को कोन कहा जाय? ता कोन प्राथमिक कहा जाय। गोटे मार्क पड़ेगा। उच्च विद्यालय कहा को कहा जाए? उच्च विद्यालय नवम दशम, नवम ठारू दशम। ऑप्शन गो हेबो तुम ठीक उत्तर। सरकारी विद्यालय रे प्रथम ठारू दशम पर्यंत थिबा श्रेणी को क्यों विद्यालय कहा जाए? प्रथम रु दशम जेंटा थाए कोन कहा जाए? नोडाल उच्च विद्यालय। नोडाल हला लिखिबो कोन देखो एठारे तमे डैश पूर्ण देछि। एठारे लिखिबो नोडाल उच्च विद्यालय। चलो नेक्स्ट देखिबा 11 नंबर देखो। तुमे देखिथिबा एक बस दुर्घटना रो 8 धाड़ी। देखो 8 धाड़ी लिखिबा। तुमे देखिथिबा कोन कोन लिखिबा देखो 8 धाड़ी। मु डैश ठारे जो ठारे तुमे जो तारे देखि दियो गुल ठारे धरि दियो। तुमे देखि दियो संबलपुर ठारे लिखि दियो। संबलपुर ठारे बॉक्स एक्सीडेंट देखिली लिखिबो। बस दुर्घटना देखिली लिखिबो। तापरे दुर्घटना देखिली लिखिबो। सेठारे एते जण व्यक्ति आहत होइतिले, तांकर एते जणकर हाथ भांगी दिला, काला गोड़ भांगी दिला, ए भली लिखिबो।
কিংবা ତମେ କଣ ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ତୁମ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା 5 ଥର। କଣ କଣ ତମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତୁମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛ, କଣ କଣ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ, କଣ ପଢୁଛୁ, ଏଭଳି ତମେ 5 ଥର ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଆଉ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଦେଖ, ତାପରେ ତୁମର ଦେଇଛି ଦେଖ, ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବୁଝ, ଅନୁରୂପ ବାସଲ୍ୟ ଥିବା ପଦଟି ରଚନା କର। ଏହି ତମର କଣ, ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଢିକି ତମେ କଣ ଅନୁରୂପ ବାସଲ୍ୟ ମମତା ଥିବା ପଦଟି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିବ। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁଗଳି ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ, ଏଟା କାହା ସୁଖ ନେଇ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି, ହେବ ଦୋଷ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅଥୟ ହେବ ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁ ଥିବିରେ ଜୀବଧନ, ଜୀବନ ବିହୁନେ ଜେନେ ଯଶ, ରାଜା ବିନୁ ଜେନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ। ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିବ ସେହି ଭଳିଆ ହେଲା। ନଚେତ କଣ ଲେଖ, ନଚେତ କିମ୍ବାରେ ତମେ କଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବ। ଦେଖ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କଣ ଦେଇଛି, ବସନ୍ତ ଋତୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଲେଖିବ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଋତୁରାଜ ଅଟେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଦଟି କଣ, ଋତୁରାଜ ଅଟେ। ତାପରେ ଏହି ଋତୁ ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲେଖିବ। କଣ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଋତୁ ହେଉଛି ବସନ୍ତ, ହେଉଛି ବସନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହି ଋତୁରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମୃଦୁମଳୟ ବହେ। କଣ ଲେଖିବ, ମୃଦୁମଳୟ ଲେଖିବ। କଣ ଦେଖ, ମୃଦୁମଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବହେ ଲେଖିପାରିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବହେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଲ ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଋତୁରେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଏହି ଋତୁରେ ଫଳ ଫୁଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏହି ଋତୁରେ ଫଳ ଫୁଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବ, ଦେଖ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏହି ଋତୁରେ ହୁଏ, ଏଭଳି ଲେଖିକି ତମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଦେଖ, ଦେଖି ନାହିଁ ତଳ ପଦ୍ୟରେ ଥିବା କଥା ଆକାରରେ ଲେଖ। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଯାହାର ଅଙ୍କିତ। ଦେଖ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖି ନାହିଁ, ଯାହାର ଇତିହାସର ଅଙ୍କିତ ସାରା ଲେଖିପାରିବ। କଣ, ସାରା ଓଡିଶାରେ ଲେଖିପାରିବ। ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତାରାଟି, ସରଗର ଝରା ଫୁଳ ତୁ କଣ, ତୁହି ସରଗ ତାରାଟି, ନିର୍ମଳ ସ୍ୱର୍ଗର ଝରା ଫୁଳ ପରି ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମର କଣ ରହିଛି, ତାପରେ ଅଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବ, 3ଟି ବାକ୍ୟ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କଣ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ, ଗଛ ନ କାଟିବା ହେଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ବହୁତ କମ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର କମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବ, ଦେଖ ଆଉ ତମେ କଣ ରାସାୟନିକ ସାର କମ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ରାସାୟନିକ ସାର, ରାସାୟନିକ ସାର କମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଦେଖିବା, ତୁମ ଗ୍ରାମକୁ ଏକ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତଟି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ ଅଛି ତମର ପରିବାର ଛୋଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ, ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ। ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବ, ଦେଖ ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର ଲେଖିପାରିବ, ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ, ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବ। 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ, ରାତି, ରାତିର କଣ ନିଶା ଲେଖିପାରିବ, ରାତ୍ରି ଲେଖିପାରିବ, ରଜନୀ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଉଦୟ ଅସ୍ତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଦେଖ ତମର କସ୍ତମ୍ଭ, କସ୍ତମ୍ଭ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା, ଭରତଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀ, ମନ୍ଥରା କେହି ନୁହେଁ ହେଲା। ସର୍ବ, ସର୍ବ ଶବ୍ଦରେ ସ ଲଗାଇଲେ ନିଜସ୍ୱ ହୁଏ, ସେ ନିଜସ୍ୱ ହେଲା। ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସଂକର୍ଷଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ସଂକର୍ଷଣ, ଠିକ ଅଛି। ନୀତିଶ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି।
यही नीति सब ठीक अच्छे। चलो आगे बढ़िया देख पराण शब्द रे प्राण सेपरी मरुत शब्द रे मर्त्य हुए ना है मरुत शब्द रे मर्त्य बने मरत मरत मर्त है मरत मर्त मर्त्य हे नहीं। असजड़ा शब्द को बाछि लग शेष प्राय यज्ञ आसुअछि होई यज्ञ प्राय शेष होई आसुअछि ठीक अच्छे। यहाँ निम्न शब्द एक वचन चिन्ह तारका तारका हूँ एक वचन। रामचंद्र क्यों पुरुष रामचंद्र तृतीय पुरुष। नेक्स्ट देखा चलो कौन अच्छी लिंग परिवर्तन कर गोसी बाप गोसी माँ। देखा चलो आगे कौन कौन अच्छे देख मनोहर वाक्य गठन कर है सूर्य स्तर दृश्य अत्यंत मनोरम मनोहर कही मनोरम हेनी है मनोहर कौन से देखा अत्यंत मनोरम अत्यंत मनोहर अटे। कूल शब्दर अर्थ कौन कूल शब्दर अर्थ हूँ वंश तले लिखित लोककथा बुझाई लख अलियारू गजा एटा अलियारू गजा कौन हम जन्मरु चतुर है जन्मरु चतुर ये तुम संपूर्ण प्रश्न पत्र। आशा करूँ भिडियो समस्त भल लगी आ कौन रहा देखीदे आ गए रही है उपयुक्त स्थान में विराम चिन्ह दियो देख देदी विराम चिन्ह क्योंकि कौन विराम चिन्ह देवा देखी दियो। आशा करूँ भिडियो समस्त भल लगी निश्चित भाव समस्त सांग मान शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन टी ऑल प्रेस कर और लाइक टी निश्चित भाव कर परवर्ती क्लास रे पुणी देखा अन्य प्रश्न पत्र नहीं कि पिला माने धन्यवाद।